everyone! Welcome back to my YouTube channel. And today's vlog, one of my viewers named Derek from San Jose has sent me a 3 requests to make a Filipino garlic rice. Of course, Derek, I am happy to cook this for you. Golden brown na siya guys niya. Kato nga akong kaon kaya ako'y toppings niya. Nga na lang nabilin diha sa kaha guys. Dayon ako na din ilunod ang bahaw. Karon guys, luto na guys. Din ako tong ibalik ang akong gikuha ganiha nga ahos kay aron itoppings og akong gibutangan pod og dahonan. Derek, dara day ang imong request nga garlic fried rice. Hope you like this. Thank you for watching guys, and don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye!